Mbalmo mime sena tile flyna a dogolente mala mogo akila mandale depo dara ka kunundi ayi jara dongili dalado malien beba don presque à la base tungaranke o de ba don hali kateme maminu be mali kono sabla ka dongili lamelundo kosobe Espagne France Italie jara koni ala ka dongili mbora ka jouer 600 bamana dongili dalado demisenindo abora ka furu ama sankele soro folo wa akonoman falen de do ni watina mandale depo daraka sabla justice ma chien yoro e folo o tayira ka fo mi fora abu ama sariya fe ko chien do sariya ko uba bla kerefe uka marakono yanu uka prévu soro folo kubeta uka investigation ke ngane bena sariya deme ka bara noya ubulu jonde jara ma plainte tige jara kama jara kelente muso saba de be histoire na presque muso nani jara be muso wara be no e kuyate o fana dongili dala nga o donente kosobe jina dongili dala o de ba don kosobe nga anga demseni milieu kona dolente a muso flana atuma jime o fana jina tigi a muso sabana nana zeribo o dogolente mala jien beba o don isari adamene na chogodi mbendado mbe mindon mindalube mulu nia presque 2 semaines atuma jime ay jelike do blaka ne shiko wili kam mako bena ko mission do ba bolo ko ka dine shiko ma o kom mako be na follow mina ko nga o fo o be mission da ne ko nete baraketi ngo mission jumai ako makaka jeli muso do be kaye mobilise sanka dama 12 millions oko o jeli muso de flene kale trahi ko kata nana zeribo nofe ko ni mese ka bo ka video ke jeli muso kan ka frapper ngama ngo déjà nete video ke jeli muso ka follow ne ka bara iba wardine made parce que ne tay caché koyi ngalo en haramu de nyanga caché fo ko nga caché joli ngo million kili mena be vagalu kala de a bela jale a damine kana bla laba be enregistrer lembe kuma ube yambi kaba ko donde musokoroba uni chokoroba wati bina se mbafo au ya au ka haketu sabla inembo nkise mena nkise bla obe kuma ina bide ntendo go aula donc mami klobe maloya aya irenyini akoma kabe fenga video ke jara kan ani atu kuyate ani nana zeribo che ngama nga bara teketene ibe nga caché sara folo sabla mali nga bara do nya nyogna chamange ma chamanye ya uye bla ku ga bara ke manga wor soro bli donc nte engagé nga bara la bli video mani ya bara do ngo afane passion di ako nga caché jole ngo million kele ako shiko ko ka chako mbora France ya menambe mali kono ko fente soro jinati yala ay ni nyoro lamede aw minu metaka wari di ko jinebe karsa bolo do tato tamba do tato ko bore jam jinatigu desera nyona ubena video mani do olu faranga fleli kala ya awndi olu ga tribunal ya awndi wallango aw manango ga daro mina ay day sabla aw men ko embe secret do tira man famya ngoma ngoma kashe million kele ya ko wa keme de babulu ka be mallan ya kalo damado ko wartaku ako wabinani de folo ngo foka jia woli nete barake wabinani ngo wabinani we video mani pakotu ga barai nete pakoti ngo nete nyara bersede ngo nga prix dernier prix ngo wa keme ako kabe chi orange money kanwa uwe serioni ngo ça sera idéal ni sera gachi orange money kan onyenga orange money numéro dama aye wa keme chi nga caché wari nana masisa ngo bon ita fo ita lame ika prévu bela jalenchia anana nana jerbo jara muso togo atma kuyate kuyate anana oluka video o vocalu dia u dossier nga ayere ta amo chi folo ngo bon nko me chogo mina ni ne bora sisa ka jara frappé ani nana jerbo ani muso doyi nin tla ka ta chiye o e maloya ede ngono do jara ka numéro dia mba wole folo mba fara nyini nga ka version
ay Umu Jara ka numéro di nye Umu Jara wele nye Umu wele ka Nana wele ka Umu Kuyate wele tura communication adon koromuso do be linna nto to ko fo moto bonya kono ñu wele ñu ñu ngoga uga version olu ye preuve dane tege atuma jime maraka muso donde billahi ne ben kale awye atuma jime kanga jode ka mugu ciya la tliga ntere fe ko c'est-à-dire amanga nga yala dugu kono shinya fla ajula ngolo de be ka yala de ni mana fembe ni mbolo na ya dai furu muso ka foka jinya wulite muso tigi yake wallahi ne balima me mi fawye kamale ngoro ni muso bakoro ka nyogon soso muso nofe o ka fisa kamale ngoro fla ka concurrence ke muso nofe o ka fisa kamale ngoro ni muso bakoro ka concurrence ke muso nofe de gino be mali la ninu ye concurrence ke muso ko la foka jinya wuliti muso soro ne sigo de be ka fo kabako fa dunia o de be yane abebe fo shigo ba belame shigo ba sugu beye a kise jaw do yera ka fleri tese ka laje a bele jele me ci shigo ko ne ma imaro ima ne nyeni aw ma ne nyeni ha aw ma ne nyeni to shite ne nye kisela to kise kelente ne shigo nyela ala ne ko jugu nunu sababu o ye prevuci be ga prevuci nga tout d'abord madame ne atuma jime ale min tara plainte tige ko donunu Umu Jara ka plainte kunya munye ko Dabara Junior ko Umu Jara ye Dabara Junior bla ko ka atuma jimene ni kele kumbe flede Dabara Junior kay jelu bla ko ka atuma jimene ni jinatigi do atuma jime jonye ay chungo yira wula folo yani ngata nyefe mbe atuma jime yira awla ala nene malion nene atuma jime ale de be malion goshia ko jine ba bolo faransi yande Côte d'Ivoire Manila faransi ay be goshi ko jina ba bolo nga ale franga jine ne di aw beta wari mindi ka consultation ke ne de jine ne de ba nye foi wala marché do ale de ne ka kan fa kolongise la ani donso fini o te mage jine tigi yede nya fo nga jine tigi be jato di a jine tigi be ginindi ne de ya fo ye billahi a kelengele nu mana boala ne jine tigi jo keme nana jeribo furle ndo ne nana jeribo gosha mamede mimbe kunin kanche nya fo nana jeribo e nga a furle ndo chebo bolo de ne le atuma jime mbena angata foka essaye ta plainte tige monsieur le procureur nana yoro la main mbe focal ta ntekele sote de ka damine ani nela foka na bla abena mawga dossier di mbedo deni mbedo muso nga fen kono aye jelike min bla kan wole folo ayo jelike lame o min donan ka folo kan wole anga jelike lame jelike waji c'est quoi ay jino te son okenena aka haramu jino te son okenena voilà. Ouais, Chico, patron, ça va? Orba Choueti là. J'espère que tu vas bien. Koube comme ça. En fait, Bakary Dambelelo. Ouais, Abidjan. Ouais, ni ka numéro ni faut ka soro. Ay mo wonu nga jino mayne. Nga bafulu be ka saire. Okay. On va be nga jine donglida. Ton klisi fantan klisi jina ki pa okulo kisi ya ka jawo misa koro misa buna surungo kala jigisa demban matu almamiso mayene ngala ko ke mamo ke ngala ko ke. Femi ni bafulu ye iga sonsa mayi so ngala ki so mamiso. Na maso jena beni ala ni kira jangana be tanga karamo ni. Danga denyate ko nyeda be genetic jine bambela. Ne fana yinda mana genetic di jine bambela. Ni bafulu sara jena billahi nga genetic ate chiye. Ay afana nga tinga genetic yala. Angata Bakary Dembélé il ne faut ay Bakary Dembélé. Ouais, Chico, patron, ça va? Orba Choueti là. J'espère que tu vas bien. Koube comme ça. En fait, Bakary Dembelelo. Ouais, Abidjan. Ouais, ni ka numéro ni faut ka soro. Quand on a pas gagné numéro ta bon do de mana.
Ngat ki ma retro fa WhatsApp dama kwa kana ki ma bashi. Bon comme ibaro bien sababu di quoi. Bon banala baru bunyon kanu. Kanu kono fête de bala. Oh yan lere ki ni kanu. Mais mi kanu ni ko rede parce que adama de ni che. Che re ni che o de kadne re che di. Chigo donc fere be am fe ko nyefo nyoy ñere balmom so bo la barakala do donc do dibe ka ko do damine are million taka dimunuma ka baka ma dron ka keletikala voilà ay manipulation ya déjà ni le aka intermédiaire folo yi ni ndana ni vocal ni ma ne o jabi ay ñoo wilan kumana namora ni vocal ni ambina muso ñere la Chico, il kokadne fin flattere sabla iye chede ni manipulation de sinon ne be Facebook ka nya sanduru ye ni ma deli ka donner kun kone kokada yi mais problème c'est pour que nga se ganda douala nko de be jeyo sinon atma jimei adela ka fo mo ye kone tara fleli ka bulu te chen de jine be ne re bulu ne fana nga jine be ne ga jine be ne way ne ga jine o togo de ko mari kulubali ani mari kone wala kulukoro woma ani farakuru woma maya ke ngala bake mama ke ngala bake ne fana nga jina o togo yoyi donc mbaden koramuso do be akoramuso te ko bolola barakela du aya la me kanya de nde sega yoro ka kala me fere be am fe ko nyefo nyoy ñere balmom so bo la barakala do donc do dibe ka ko do damine are million taka dimunuma ka baka ma dron ka keletikala parce que ko do dakabo vana ko abi iwile ka nga wakili o shirila aka nga passer chomi ni bisi ka ndeme pour l'homme foitala ma nyedoya abise ka bantu ma banti amudi ni oh ma chama foranga ibado ala de batala ndrege voilà ala sako mali be benaka kone sikote ze fena ni fana ni bananite o te chei mali be benaka kone danga deli nde chei munde ni senema kone be se femina ko e fana ni banani donc ale nana dossier ni ma ne kata nunu fanu banani ni te fo yede menema monsieur le procureur il ni vocali la man e vocali foloy ni intermédiaire mangay atma jime min tara plainte tige e fei ko jara oni nana zeribo ko no kele no ka mado bla ko kale fana banani o ka intermédiaire de ni mbena yere ka vocali kala monsieur le procureur me ki demande de ki ka investigation ke mbefe iga chie ikana ta fili kono sabla muso mi ya mina nyoko nangara ba sente kenje fla ni ayi mali kono chie be wulila muso mane muso nye poison de angata oto anyo to ke écrit parce que femie wari ko ne manteli ka wari ko ke vocalila wari ko soama ke appelle la soama ke écrit na vocalila ma ika balikati yere e jie page jie wuli page u ka ko shiko e arnakeri kasoro version mi ubi tabeta ou tout table de odlante so wari ko vocalila ma nte soama ni ba ke appelle en flambe kuma kambala ode mbe soama note mbage écrit angata ayala me monsieur le procureur ni ayere kuma kan musoyi angata ne bali ani su so mogo ori basiti la ne dogodi ne basiti la basi foitena e bali ma musore ntido e fanate ne do kabini ala kandante ala delika mogo neni erezo sosoka amandinye mais ala ni nyango ya be mogo ni fiuna ufile ka jelu de glana nyejinga fembe ke jeli musoye ka mobilisa kadama ka milo ndama amadelika do avion kono abada ka do avion kono
o de filɛ ka bɔ ka nɛni ma fin kala ma jɛ kala ko parce que ɲɔgɔn dɔɔni kɛla y'a poussé ka bila na Nana Zarabo de y'a poussé ka nɛni parce que n b'a ɲɛ monsieur le procureur y'a mɛn wa min taara plainte tigɛ ko Umu Jara muso kɔnɔma don dɛ a furula ala ma san kelen sɔrɔ fɔlɔ a kɔnɔma falen don a cɛ den na ɲama den t'a kɔnɔ dɛ min taara plainte tigɛ o muso kɔnɔma o jelimuso o artiste ko o ye maaw bila ko k'ale fa n'a ba nɛni o de kumakan filɛ nin ye si ko ka téléphone kɔnɔ ko an ka bɔ ka buruja i tulo b'a la dɛ Nana Jaribo i tulo bɛ nin na a ko e de ye Umu Jara bila ale la donc ale fana bɛ ne bila Umu Jara la monsieur le procureur nin tɛ ne kumakan ye dɛ n bɛ ka vocal jouer en ordre pour que i ka se k'a faamuya ka ɲa wa n bɛ tila k'a di maa min b'i sɔrɔ n b'a bɛɛ jigin i ka WhatsApp privé kɔnɔ muso in kan ka si kɛ kaso la bilahi gine kɔkɔlen don dɛ walidenw b'a bolo a bɛ k'u boso a bɛ k'u nɛmu a bɛ k'u duwate sariya jamana yɛrɛ Mali code pénal la dagalen tɛ o ma bɛn sabula o muso gɔrijɛgɛninw ka mariage a ma kɛ oh là 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 a ye hakɛ to n ka connexion ye n bila la connexion ye n bila la pas possible ça c'est pas possible a ye n ka vocal bɛ tiɲɛ mais faut pas te Aïna. Monsieur le procureur, aya faïka ka synchroniser ko réseau de kuma son. Nga mais solution sur réseau ko la 600. Aga voilà. Mais segi ni yoro kan mbaka la parce que connexion tigera kan to yoro mina. Monsieur le procureur à la main. Morgan a partagé kata la procureur ka page kan. Quoi ka la main. Shugo jora aya tiga kata nai. Kone ko procureur kan synchroniser. Nana Zarabo de y'a poussé kaka neni parce que mbanye kaka galon sirina jinya galon jugute ama min sirina réseaux sociaux ka epi mogo saba aye ngara saba de blana bebe ka galon tige ka félicite ka ou be ka blasitu ka ou ye neni mu dantala nyo de fonko doni kela ite neni ke netu neni doni be barake ni ala jera naye ani ala be nga jugement ke ala be nga keleke jinaw tarami ala malion wallahi naw mawnye daile bila kuro ka pogo ba siri aw kana ka yalla billahi ne ngale ala la aw digi dale me maminunka aw be boli kata ka nafolo de minuma aw tulo ba kuma kana ya jine kaba da na we jine ko kuma mada jine be ninge aw yo me ngane aw tara ute ala ko kuma fo aw yede jine de ba nyina bo aw yi nga olu yere ala be olu yere siko be ni nabi ala yere te matolu tanyina bo o bi ka ke togodi procureur min tara plaigner fei ka plainte tige dokama ko ye maw blaka neni o de kuma kan fle ni ne ka telephone kono ama fo kale te neni ke ko dona ma ka te neni ke ni mena kuma ufo o be bali awla ni me fenja o ka duguni neni ete neni ke de era toko de ko neni monsieur le procureur yi synchroniser angata ni nga preuve folo de vocali ka chani pinane ali ntese ka beje ni kaloina ngambe eduke billahi musokoroba tutu amusokoroba gini ne nimi eduke ngake nyamade mi eduke ya billahi mbe tashikela ali mode o ma tashila ne shiko billahi eka gini ya ko nina mapla kabi ala ene da ne kunyito maraka ya de kama don mina mbora chinya kalama ngome fe ki farape nyensigi nyamiri nyelairu doti madondo la ngoima amana gela chogo nuko inteta roja ne marakai ikera marakai wallahi ala de o sensi dima masonga bo ikama nga o kofe eka oze kata plainte te do kama ko tara galon sirika da ela ngare be chinya di procureur masisa foki sa ita nyo fla billahi ne bora nina ebe bora jama tamba eba genga bi kaso iga jina iba gen ne mi ka jina bo fenêtre fe ko benga lui ne shiko fu angata kanta jeli muso nkumbe jina dongili dala labana jeli muso nana bla jeli muso ntukura neko abe dongili danena
ne na voyagera ka taa yɔrɔ caman ne de billet tigɛ avion na k'a lataga n'a kun bɛ ɲɔgɔn dɔn don min na hali carte d'identité t'a bolo passeport t'a bolo n ye fɛn bɛɛ kɛ deni ye deni ka sarali nana kɛ ne ye mun na sisan deni nana ne sara ni kumakan jugu ni nɛniw de ye ani nkalonsiriw i b'a dɔn ni ni jeli tagamana n'a ye fɛn fɛn f'i kan o de bɛ marcher ka sɔrɔ a si tɛ tiɲɛ ye u y'a kanu ne ka don milieu mun na ne ma sɔn u k'u bɛ mamutu tiɲɛ ko ni n ye mamutu tiɲɛ ko fɔ kisa k'i tɛ ko diya mɔgɔw ye n'a ni mɔgɔ mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye a b'a fɔ ko ne ye nafigi de ko ne nkalontigɛla de ne ye bulofɛri de kuma si t'a la a tɛ nɛni mun dan kan n ma jaabi ni ala cɛ fana n t'a jaabi n ye Nana Jarabu ka kuma ninnu de jaabi ani n ye mun kɛ jelimuso ye naani n y'u jaabi n b'a vocaliw ci ma i b'u lamɛn ne de ni e ye ba kelen fa kelen ni ne lagosira i lagosira ni ne nɛnina i nɛnina n bɛ ala deli fana n'a sɔrɔ olu ka appeli jiginna i kun fo ka diɲɛ ban n'a y'a sɔrɔ u ye nɛni fɛn fɛn da ne kan ne bɛ n ta di ala ma a ka fisa ne ka don mais n'a sɔrɔ ka appeli ma jigin kan n b'a ɲini i fɛ i ka kɛ ala ni kira kama n t'a fɛ i ka mɔgɔ nɛni dɛ n t'a fɛ i k'u dɔgɔya dɛ mais kuma fila de bɛ n bolo dɔrɔn i ka kuma n yɛrɛ. a denmuso de bɛ k'an wele tan a y'o lamɛn. Ouais? Allô? Oui. Allô? Allô? Allô, oui, tu m'entends? Oui, je t'attends. Quoi? Il faut arrêter, je veux lui parler, il faut arrêter. Non, 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 non. Elle va retirer la plainte qu'elle a portée contre Oumou Diarra. L'affaire sera close. Sinon, je serai obligé d'étaler toute la vérité de A plus 2. J'ai été très clair avec vous. Hein. Avant 21h, je t'avais prévenu. Je t'ai dit, dis à ta mère d'aller retirer sa plainte. Parce que s'il y a une victime dans cette histoire, c'est Oumou Diarra. Et s'il y a un coupable, c'est bien sûr ta mère. Je t'avais dit. Ok, mais arrête tout ça, ça sert à rien. Non, 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 ça sert à beaucoup de choses. Dis à ta mère de retirer sa plainte. Parce que je sais qu'elle aussi... C'est nulle part. Quand le procureur a dit, j'allais régler l'histoire à l'amiable, qu'est-ce que ta mère a dit? Elle a dit non, elle allait voir, elle est partie voir son avocat. N'est-ce pas? Elle est partie voir son avocat pour appuyer le dossier. Maintenant, moi, depuis la dernière fois, j'ai reçu plein de choses sur ta maman, mais je voulais me taire parce qu'elle est de même ethnie que moi. Voilà la raison pour laquelle je ne voulais pas me mêler du soir. Mais comme ta mère, elle veut forcément montrer aux autres qu'elle est plus dure. Moi, je vais la prouver que moi aussi, je suis plus dur. Parce qu'il faut toujours défendre la vérité. Mais mets-toi à sa place. Mets-toi à sa place. Non, mais... Ah, ok, mais mets-toi à sa place. À sa place. Bon, je me mets à sa place. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Dis-moi. Non, mets-toi à sa place. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Ta mère, elle a dit qu'elle a des jeans, l'autre a des jeans. Donc moi, je pense que c'est une histoire mystérieuse. Comment on appelle? Bon, tu sais, elle s'en fout de l'autre. Ah, elle a dégoûté en français. Elle s'en fout, tu vois. De toute façon, je vais finir mon direct et après on se rappelle, ok? Non, mais ça sert à rien, arrête. Je vais finir mon direct, après on se rappelle. Parce que cette histoire, moi aussi, je ne dois pas sortir bras vide. Hein. Ça, je te le dis. Hein. Je ne sortirai pas bras vide parce qu'il faut m'en cacher encore. Parce que là, je viens d'utiliser mon énergie de 1 heure du temps. Allô? Oui, je t'entends, je t'écoute. Voilà, donc je viens, normalement, je dois avoir mon cachet. Tous les deux côtés. Les deux côtés, j'ai mon cachet aussi. Le côté de ta maman et le côté de l'autre. Cette histoire, moi, je serai... Ouais, mais il faut arrêter tout ça. Non, 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 il ne faut pas arrêter. Arrêter quoi? Tant que je n'ai pas mon cachet, on n'arrêtera pas. Je vais exposer la vérité. Non, tu auras ton cachet, mais il faut arrêter. Ouais, mon cachet. Mon cachet. Ouais, ouais. Tout ça, ça va s'arrêter. Mon cachet, ça va se payer? Oui, il faut arrêter. J'aurai mon cachet ou pas? Je t'ai dit oui, mais il faut arrêter. D'accord, je vais arrêter. Donc, si j'aurai mon cachet... Mais tant... Hey, si je n'ai pas mon cachet, ça va être chaud. Hein. Ok, il n'y a pas de souci.
victime. Il faut arrêter tout ça, ça ne sert à rien. Ça mène nulle part. D'accord, maintenant je vais couper le direct. Bon, en plus, toi, tu es soniqué. Je suis soniqué, voilà, mais elle m'a trahi. Elle m'a trahi. Quand moi je te parlais, fallait la conseiller. C'est comme ça. Elle t'a pas trahi. Ah, bon, de toute façon, j'ai fini mon direct, on va en parler. Ok? Non, mais arrête, continue pas, laisse tomber. D'accord, je vais arrêter. Maintenant, mon cachet, vous allez préparer mon cachet. Sinon, demain, je reviens. Hein. Ça, ok, elle va t'envoyer ton cachet, laisse tomber. Ok, d'accord. Hein? Ok. À tout à l'heure. Ok, on continue, oui. Oui. Guinée. Ok. Kacheko be ko inade. Kacheko bala. Donc monsieur le procureur, angla il mi famille yo famille ko kacheko bora kola. Chien ko mene bolo de mais kacheko bora la. Si ça ko ido. Donc umu jara iga mo badanya te ko ina ne. Nya fo be Facebook sans fait badanya te ya. Singia te ya, mo ya te ya ada madanya te ya. Si ça me tremedi. Ko me yoromina. Ne be tremedi. Ne ere kana juni, ne be tremedi. Ni mi nga war chara ni mi. Côté doyi victime ka mo no ka war chara mu défend côté doyi nga mo nu ka war chara peut-être me basi mabla me nda boala nga na doyara me da chedi de c'est comme ça me tremedi ay tremé nga nyira soro way danga denya tede ne ma unyira nyogana ne taw fara aw de nyogo soro me ngume fega ala ka chinya deme me kaje ko bala mais combien de minutes la follow nga laje ne ka caché ka gele mani aka gini ngo kele de nga caché Abdul Job ko nous voulons connaître la vérité Abdul si ça mani foni yere na nga chi ma yere ge boga a cheni fo de sinon ne koni ne ta caché ko bon mais c'est le progrès mais bitat geta caché ko borala ntara wa men ko ke boy salam alaikum umu jara dongli gala nga umu kono mandu awade umu kono mandu sinini kaje ko manyana bo sinini meso kana mes segi kana feju ga danga de yate badanya te sinjiya te badanya te ya sinjiya te ya teriya te ya moya te ya nika misen ibi den kerefe ode ya ode nika misen dro ibi to kerefe angata sinon vogal nu nga chane u kacha alaje unja nyabala monsieur le progrès metla ma be sélectionner nga ke chuko mina modo ninga kashi na makensa go yukoni parce que mena teremede ko nganda boala nin teremera nin piri chara menda boala menin piri macha ndate boala de ne tenta info kam mashi lafia ne ben tafo kanyere lafia di général Chikou ntara ko beta plainte de umu jara kama plainte retiré ko ta retiré kala gaba nga kashe gadia de ki resoro sino al umu jara bora nga kashe madi kala ke bane ata maraka kamalo ma ese hosena na ma ponya nisema be do ya hosema o sababu ye moyo shiribu basene shiribu ay gara esene mi he ay furu sega mi he garila ka furu manima ko mi he garila o resulta de kera ko garila maraka ke dunyani maraka ke mi na farasita ma ke jabu mani ga saili tagai ka ko ba kere be mo ko fare nganya wila ka uni kera ko ba ke masae jara la ko mo fana e dom li dala e no funyana wo do be se ka ai be ta soma me na wule to te wila
bonya de ye no de finana woni mami go kibe kurishi buba do samala kawiye kuma bafo liya do sama fanala kawiye ko bange iko ibe mobilisati ni umuye mobilisane million wolo bila mali dugu koloka akera jinyana hadate masini ke walete adale me million chamaka wani ko wala ke tukuni mefe wala fiye no ma jugani ni yeni de jugani. Bon, ok. Nimbe Manamana Kandi. On va essayer, nous t'as plainte retirée. Bella de l'emiti kaso. Umu beta kaso, umu toa flabetu kaso. Atma jime, peut-être en n'amène on sur rien fait. Mais, progrès kunasini, kunu. Ka affaire réglée à la miable, au de confort au bella jale. Mais umu de kungulu jakono, ko fodo nga datu de ko parce que dans l'eau balé boulou. Donc, on a plainte retirée. Nous umu boira. Koy amisega adneme mais ni umu mabo mais jusqu'à demain mo duma ou kata plainte et retiré umu kata kaso muso konomando atema ko bala ade mako bala no kera affaire ama clashé mais noté binteka kan sigile nyana ne anto dogo no de donc on va essayer de régler à l'amiable nous ya régler kuma mina nana nga daludo ne nous ya régler y a pas de problème nous ma régler fana y a pas auquel le Facebook teta ne beyane hali ni mo la même na prévu dit c'est comme ça donc on est dessus et koro mais Facebook nga sanduru me forfait tamé nga vidéo ke à ma connaissance il m'a délégué forfait ke ngune hata laje na ya bolo faranyo nga sante ne ko sheni mayu na ya bolo faranyo nga saka do dia ko ngato nga forfait et internet chargé ndene négocier de auquel ni même forfait tadi ou mo kan libérer ni nous t'as plainte retiré yani chini ni min bora ola mo information di page ka noté mais tient du progrès be tient saria avec saria barake s'ils veulent à l'amiable il y a pas de problème je suis partant mais ni miable ko tala ate bene amba régler à l'amiable avec ta plainte retiré avec un cacheni dia côté fla be donné umu ni defa de koy nyafo badenya te en signé te nde tabe bode. Salam alaikum. Angata. Cheba koro kumakanya fade ye kau garinya sori kumakanya gari fade aparika kumu jara ye mobili kurala wabari naka surudela kawate ko amana mule fade jamba mapeje maka kemiye farasi kono kau gari nana mancha mako mino kene kene ko nino na mancha Musoni nafa shiripo musoni chigi shiripo aidara minya shibo ande unda kado wali de unda ore ya to kau gari gara tare farasi ko ka blone la ko kau gari ni mana de na ko ayakele akogele akani kafatu mata aidara ta sunani farida ala kata awa kamata sunani farida ala Maraka muso minya nyono toro fati jile gari maraka muso ningira mahine masai jara umude jari kuma uchara ijo folo kuma uchara ndega commentaire jatemene donc non quoi c'est pas une question de sonner quand a joué anata donc ndega commentaire ko no aya bla arana minu me fanga continuer oluka sebe minu me fanga tige anata régler la miable au fana nga sebe. J'attends 10 commentaires pour continuer. Soit j'arrête, soit je continue. Voilà. Parce que ma clé a cliqué là, commentaire ou méga ou la. On continue ou bien on laisse, on règle à l'amiable. Ou bien ta plainte et retirer ou bien ou soit on a prévu de procréer directement. Parce que tu m'as fait un ou l'autre a prévu ou bien fait que j'ai comment non mais j'ai trop comme bala. Bon, élection Machaya, donc on va essayer de... Je comprends pas. D'où à l'amiable, on continue. Bon, je comprends rien.
On continue. Alors, malheureusement pour vous, Anata, Anya Blaro du Mana, aucun Yandi. Kanta, Jelimuso kumbe jina dongli dala. Labana Jelimuso nanabla. Jelimuso intukura neko. Abe dongli danena. Nena vayazira. Katayoro chama. Nebe bietiga avion na kalataka. Na kumbe nyoko do domina hari karante tabolo. Passeport tabolo. Nye fembe ke deniye. Deni ka sarali nana keme muna sisa. Deni nana ne sarani kumakan jugu ni nenude. Ani galon siru. Ibaro nini jere. Nte ka famere, bon, on va couper. Parce que, Tchara, donc on va continuer. On va à dire procureur, donc on va blanc. Je comprends pas. Que la plainte soit retirée, on continue à libérer à Ben Yakamira. Hein? Ok, j'arrive. De conseils aussi, bon, amatigé, donc on va essayer de régler à l'amiable, à vous voulez, on va plainte et retirer Umukama, Umuka libérer à Katakasu, qu'on va régler à l'amiable, non, kera bébé, il cale la fiasse quoi. Tout ce qu'on veut, oui, Umuka libération de. Parce que je sais qu'elle est victime de l'histoire. Elle n'a absolument rien. Je l'ai libéré le nom, de la libérer le nom, donc il a maï, mami basson. Mais je l'étais joint, qu'il faut ni. Ama dongli na ye dongli da eka manga da mawrela o te de. Donc on va essayer de régler. Il y a des signes nous ma plainte retiré mi mana boila mbo fana da outlook en Facebook sans fait. Donc